बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जिन्होंने चीनी महंगी की, इनको मुआफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। माजी में जस्टिस मुनीर के एक फैसले से इंसाफ का निजाम मुतासिर हुआ। वजीर आजम की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू, कहा मुल्क में इंसाफ का निजाम कायम किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल किए बगैर भारत से बात नहीं होगी। वजीर आजम इमरान खान की बेहतर पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी कैसर इकबाल बरियार। मुल्क भर में कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 113 अमवात, मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। 3,084 नए केसेस भी रिपोर्ट, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7.93% रही। मुल्क भर में लॉकडाउन जारी, कारोबारी मराकज बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। चांद रात के बाजारों मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद। 8% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1,242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। करप्शन का ये स्कैंडल पैनामा केस से ज्यादा बड़ा है, जबकि तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। फवाद चौधरी का ट्विटर पर बयान। पाकिस्तान की फलस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। हमारा मौक़िफ़ मसला फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर वाज़ेह है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा निहत्ते नमाजियों पर फायरिंग काबिल अफसोस है। आलमी बरादरी इसराइली तशद्दुद बंद कराने के लिए इक़दामात करे। एक और एजाज पाकिस्तान के नाम। दुनिया के बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया गया। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज काशिफ ने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया। शहरोज काशिफ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक पर भी कौमी परचम लहरा चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी। एक दिन में 3,800 हलाकतें, जबकि 3,29,000 नए केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की लाशें दरिया से बरामद होने लगी। मोदी सरकार ने फौजी डॉक्टरों की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। बेरहम इस्राइली फोर्सेस ने गजा पर फिजाई बम बरसा दिए। इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, 9 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों अफराद जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं का इसराइली मुजालिम पर तशवीश का इजहार। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर चौधरी कैसर इकबाल बरियार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर पॉलिसियों के नतीजे में मुल्क की मईशत मजबूत हुई है और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के हवाले से कि जैसा कि आप सब लोगों ने सुना है रिसेंटली कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है माशाल्लाह वो पिछले सालों से, पिछले 2-3 सालों में जो बहुत स्टैगनेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। और ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक हमारी 19 बिलियन से इस वक्त 22 बिलियन एक्सपोर्ट पहुँच गई है। इसकी चंद एक वजूहात हैं। एक तो सबसे पहले तो ये है कि मैं इसका क्रेडिट जनाब इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर को देता हूँ कि जिनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें इंक्रीज़ हुई है। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड के हालात में पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट और इकानमी जो है वो श्रिंक हो रही है, और इस लिहाज से ये अचीव करना पाकिस्तान के लिए कि कहाँ एक्सपोर्ट जो है वो एक्चुअली बढ़ना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये इन पॉलिसीज़ का नतीजा है जो गवर्नमेंट ने बिज़नेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ दी हैं पिछले 2 सालों में, और उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। और दूसरा, कोविड के दिनों में जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपनाई कि हम टोटल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे और सेमी लॉकडाउन और टारगेटेड लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री खुली रही, उसकी वजह से अल्लाह के फ़ज़ल से बाहर के जो हमारे कस्टमर्स थे उन्होंने पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया, और वो सारे वो
آرڈرز جو کہ دوسرے ملکوں میں پلیس کر رہے تھے، چونکہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز تھے وہاں پہ کافی سارے بزنسز بند تھے، وہاں پہ ان کو ڈیلیوریز نہیں مل رہی تھی، اور وہ سارے پاکستان آئے اور یہاں پہ انہوں نے آرڈرز پلیس کیے، اور الحمدللہ آج ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ یہ انکریز ہو رہی ہے اور دن بدن یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اسی طرح ہماری ہیلپ کرتی رہے گی، بزنس انڈسٹریز کی سپورٹ کرتی رہے گی، ایکسپورٹ انڈسٹریز کو جو انسینٹیوز دینے ہیں وہ دیتی رہے گی، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری ایکسپورٹ اور بڑھے گی۔ یہاں پر میں خاص طور پر سیالکوٹ کی انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ سیالکوٹ کی انڈسٹری نے ان سب ایکسپورٹ کے تمام سیکٹرز میں اس میں لیڈ لی ہے، اور مجھے یہاں پہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور میں پوری قوم کو اور عمران خان صاحب کو، منسٹر آف کامرس کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے سیالکوٹ کی وہ تقریباً 30% انکریز ہوئی ہے۔ پورے ملک کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 7% انکریز ہوئی ہے، اور سیالکوٹ کی ایکسپورٹ اسی دوران ایک سال کے اندر اگر ہم 2019-20 کا کمپیریزن کریں تو ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 30% انکریز ہوئی ہے۔ اور بے شک اس میں سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں، سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس کی بڑی محنتوں کے ساتھ ہم نے جو لابنگ کی تھی، گورنمنٹ سے جو رائٹ پالیسیز کی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی، ان سب چیزوں کا یہ کمبینیشن ہے کہ آج ہم اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً گورنمنٹ نے بھی ہماری بات سنی اور اس میں جو رائٹ ڈیسیجنز تھے ایٹ دا رائٹ ٹائم انہوں نے کیے، اور آج اللہ کے فضل سے ہم یہ اپنی ایکسپورٹ کا یہ انکریز دیکھ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی میں گورنمنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ سیالکوٹ کے اندر بڑا پوٹینشل ہے، ہماری جو دھرتی ہے وہ بڑی زرخیز ہے، انڈسٹری کے لحاظ سے یہ پورا گولڈن ٹرائی اینگل ہے، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ، اور اس پہ خاص توجہ دی جائے۔ یہاں کے انڈسٹریلسٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو جائز ڈیمانڈز ہیں، ان پہ غور کیا جائے، اور ہمارے جو آلریڈی ہم نے گزارشات پیش کی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ وہاں پہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈسٹریل زون قائم کرے، ٹیکنالوجی یونیورسٹی قائم کرے، ہمارا شہر کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کرے، اور بینکنگ سیکٹر میں، ٹیکس سیکٹرز میں ریفارمز جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ ساری گزارشات پرائم منسٹر صاحب کو پہلے بھی دے چکا ہوں، اور ایک پورے پیپر کی شکل میں انشاءاللہ ان کو پھر پیش کرنے جا رہا ہوں، تاکہ یہ جو سلسلہ ایک چلا ہے ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں، اور پاکستان کی ایکسپورٹ اور سیالکوٹ کی ایکسپورٹ اسی طرح بڑھتی رہے۔ ٹیلنٹ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔